ବାହାରର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି ଆମେ ବି ହାର ମାନିଯାଉ ଆଉ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍କୁ ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁ। ଆପଣ କେବେ ଗରମ ଗରମ ପାଣିରେ ରୁଟି ପକାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବି, ୟା ପରଠୁ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ମାନେ ବି ସେ ବାହାରର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗି, ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ନୁଡଲ୍ସ, ଇପିର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିବେ ୟା ପରଠୁ ଆପଣ ଆଉ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ କେବେ ବି କିଣିକି ଆଣିବେନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୂଜା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୱିଥ୍ ପୂଜାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଡିଶ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ଅଟା ନେଇଛି। ଆପଣ କେତିକି ତିଆରି କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅଟା ନେବେ। ଆଉ ଅଟାକୁ ନା ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଘରର ରୁଟି ପାଇଁ ଚକଡ଼ୁ ଅଟା, ସେମିତି ଆପଣ ଚକଡ଼ି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୁଟି ଚକଡ଼ିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରୁଟି କଲାବେଳେ ଲୁଣ ପକାଏନି ତ ମୁଁ ଲୁଣ ନ ପକାଇକି ସେମିତି ଗୋଟେ ନରମ ଅଟାଟେ ଚକଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଚକଡ଼ା ହୁଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚକଡ଼ି ଦେଉଛି ଏଠି। ଏଇଟା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଟା ଚକଡ଼ିକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ଚକଡ଼ି ନେଉଛି। ଇଏ ଆଇଟମ୍ଟା ଏମିତି ନା ଯେମିତି କେବେ କେବେ ଆମର ଅଟା ଚକଡ଼ା ଟିକେ ରହିଯାଏନି କି, ଆମେ ଭାବୁ ଅଟା ରହିଗଲା କ'ଣ କରିବା। ତ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଟାକୁ ଖାଲି ଟିକେ କଭର୍ କରିକି ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଅଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ରୁଟି କରନ୍ତି ନା, ସେଇ ରୁଟି ସାଇଜ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେବେ। ଛୋଟ ଗୁଳା ନେବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ବଡ଼ ଗୁଳା ନେବେ ନା ତାକୁ ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣ ଘରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୁଟି କରନ୍ତି ସେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁଟିଟେ ବନେଇଦେବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ନା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଛୋଟ ପିଲା ତ ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ଼ମାନେ ବି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେନି। ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା ଏମିତିଆ ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିକନେସ୍ର ରୁଟି ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିବେ। ନା ବେଶୀ ପତଳା ହେଇଥିବ ନା ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଢ଼େଇ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ପାଣି ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିରେ ଜଷ୍ଟ ବଏଲିଂ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଠି ଫୁଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ହାଲକା ଏଠି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ର ଟାଇମ୍। ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ରୁଟି ବେଲିକି ରଖିଥିଲେ ନା, ସେଇ ରୁଟି ଆମେ ଏବେ ଇଏ ଗରମ ଫୁଟା ପାଣିରେ ଦେବା। ଆପଣ ଭାବିବେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ରୁଟି କେବେ ଆମେ ସେକିକି ଖାଉ, ପରଟା କରିକି ଖାଉ, ଇଏ ଗରମ ପାଣିରେ ରୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଲା ପରେ ନା 30ରୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ, ଆଠୁ ଅଧିକା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବେନି, ନହେଲେ ରୁଟି ନା ଭାଙ୍ଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଠି 40 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ହାଲକା କି ତାକୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ କାଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ କାଢ଼ିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନା ଆପଣ ବେଶୀ ରୁଟି ଦେବେନି। ଯଦି ବଡ଼ କଢ଼େଇ ବି ହେଇଥିବ ତଥାପି ଆପଣ ଦିଟା କରିକି ରୁଟି ଦେବେ। ଆଉ କାଢ଼ିଲା ପରେ ନା ଟିକେ ପବନ ବାଜିବା ପାଇଁ ରଖିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେବେନି, ନହେଲେ ସବୁ ଲାଗିଯିବ, ପରେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେବ ରୁଟି କାଟିଲା ବେଳେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରୁଟିକୁ ରଖିକି ପବନ ଟିକେ ବାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଟିକେ ପବନ ଯେମିତି ବାଜିଗଲା ଟିକେ ତା ଉପରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ବ୍ରଶ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରିକି ନୁଡଲ୍ ଭଳିଆ ରୁଟିକୁ କାଟୁଛି। ତ ଦେଖିଲେ ନା ଘରେ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା କେତେ ନୁଡଲ୍ସଟା ବନିଯିବ। ପୁରା ଅଟା ନୁଡଲ୍ସ ଆପଣ ଏତେ ଇଜିଲି ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କାଟୁଛି ପିଜା କଟରରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ ଛୁରୀରେ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ତ ଏବେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି କାଟିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁଡଲ୍ସ ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଅଟାର ନୁଡଲ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ନା ଏଥିରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଅଛି, ନା ଏଥିରେ ମଇଦା ଅଛି, ନା ଏଥିରେ ଇଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବନିଲା ଆଉ କେତେ ହେଲ୍ଦି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ଏ ନୁଡଲ୍ସକୁ ରେଡ଼ି କଲେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆପଣ ଟିକେ ତେଲ କାଟିଲା ବେଳେ ବି ଆପଣ ତେଲ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ବନେଇଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଉଥିବେ, ନହେଲେ ନା ସବୁ ଏକ ଦୁସରେ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଚିପକି ଯିବ ପୁଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଆମର ଅଟା ନୁଡଲ୍ସ।
बढ़िया अटा नूडल्स आमर तैयारी हो गला। एबे चलंतु आमे मार्केट स्टाइल रे चाउमीन बनैबा। कढ़ई रे आपण 2-3 बड़ चामच देदेबे तेल। तापरे रसुण को एमती छोट छोट करी काटिकी रखिथिली। गोटे बड़ चामच देली रसुण कटा। आउ अध इंच पाखापाखि अदा को भी एमती छोट छोट करी काटिकी रखिथिली। ताकू देली। एठी 2टा कंचा लंका मु दउची छोट छोट काटिची। ए कंचा लंका बेसी राग नाही, सेतपे आपण केतिकी राग खाइबे सेही हिसाब रे देबे। तापर गैस रो फ्लेम को आपण एबे लो टू मीडियम रे रखिथिबे। आकु पोड़ीबेनी, खाली टिके हल्का भाजी हवा पर्यंत 1-2 मिनिट पर्यंत खाली टिके भाजी नेबे। एठी किछि परिबा काटिकी रखिछि, जेमति कि रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, किछि पियाज, आउ गोटे गाजर, आउ किछि ग्रीन कैप्सिकम, आउ किछि बंधा कोबी। सबु परिबा को मु एमती पतला पतला काटिछि आउ लंबा करिकी काटिछि। आपणकर जे कोनसी परिबा पसंद एठी आपण नेबे। आउ एठी सबु परिबा को देकी गैस रो फ्लेम को एबे मीडियम टू हाई रे रखिकी 1-2 मिनिट पर्यंत खाली टिके एठी भाजी नबा। परिबा को आपण एठी ओवर कुक करिबेनी, काहेकि ना चाउमीन ना परिबा सबु टिके हमर क्रंची रहिले ही खाइबा पाई भल लागे। एठी 1-2 मिनिट परिबा को टिके भाजिला परे गोटे छोट चामच देइची गोलमरीच गुंड आउ आवश्यक हिसाब रे लूण देइकी आउ 1-2 मिनिट मु एठी टिके खाली भाजी नेबी। लुण आपण सबुबले कम पकेइथिबे, काहेकि ना आमे आगे जो सॉस सबु पकेबा ना सबुथिरे लुण थाए, नले परे लुणटार क्वांटिटी अधिका हो जिवो। एठी टिके परिबा को भाजिला परे गोटे चामच रखिछि, बड़ चामच रखिछि सोया सॉस। आउ एठी गोटे चटपटा फ्लेवर पाई गोटे बड़ चामच रखिछि मु एठी सेजवान चटनी। पूरा से मार्केट स्टाइल रे बनिबो ना हमर चाउमीनटा। तापर एठी गोटे बड़ चामच एठी मु रखिछि टमाटो केचप। ये सॉस रो परिमाण को ना आपण आपन हिसाब रे टिके कम बेसी भी करि परिबे। आ गोटे छोट चामच एठी मु रखिछि भिनेगार। जदि भिनेगार नाही ना ताहले भी व्यस्त हेबेनी, काहेकि ना सबु सॉस रे ना टिके टिके भिनेगार थाए, तो सेथरु एडजस्ट हे जिवो। एबे आमे गैस रो फ्लेम को सेई मीडियम टू हाई रे रखिथिबा। आउ ये सबु सॉस संगे परिबा को एठी 1-2 मिनिट पर्यंत ना आपण टिके भाजी नेबे। एथिरे सेजवान चटनी फ्लेवरटा ना बहुत बढ़िया लगे। जदि बाई चान्स नाही आपण चिल्ली सॉस गोटे बड़ चामच पकई पारिबे, अथवा केतिकी राग खाआंती से हिसाब रे पकेइबे। एठी परिबा को सॉस संगे टिके भाजिला परे एबे टाइम आसीगला आमे जो घरे तैयारी करथिले अट्टार चाउमीन माने रुटीर चाउमीन ताकू दे दबा। गैस रो फ्लेम को आमे ए टाइम रे पूरा हाई कर दबा, काहेकि ना चाइनीज कुकिंग करूचे। चाइनीज कुकिंग हाई फ्लेम रे हुए, जेमते कि टिके स्मोकी फ्लेवर भी आसी जाऊ आउ क्रंचीनेस भी रही थाउ। तो हाई फ्लेम रे भल कि एठी टॉस कर नबा। तो एठी देखंतु तार कलर टेक्सचर आउ तार लुक्सटा केते डिलीशियस लागुची। एठी मु टिके कंचा लंका आउ टिके स्प्रिंग ओनियन देकी मु सजेई नेबी। नूडल्स पकेला परे ना बेसी समय कुक करिबेनी, 2-3 मिनिट पाई हाई फ्लेम रे कुक कर देबे। बस आपनकर रेडी हे जिवो टेस्टी टेस्टी आउ हेल्दी घर तैयारी अट्टा चाउमीन। वाओ, आपण देखिकी जानी पारुथिबे, सत्तरे मते विश्वास करंतु एटा ना बहुत टेस्टी लागे खाइबा पाई। छोट छुआ तो छोट छुआ, आपण भी देखिबे ना निजको केबे कंट्रोल करि परिबेनी। आपण खाली गोटे गोटे बाइट नउथिबे आउ चाहुथिबे आउ केमति टिके खाइया पाई। आउ ये जिनसर खास कथा कौन कहले, आमे तो एमती सबुदिन अटा चकड़ी की रुटी करूना। तो एमती आपण जेबे रुटी करिबारे थिबो, आपण पिलांक पाई एमती फटाफट तैयारी करी बनै देबे। बहुत कम टाइम भी लागे आपण देखिले। आउ देखिबे पिला माने से जो मैगी इपी ए सब जो खाइबा को जिद्दी करंती ना, से आउ जिद्दी करिबेनी। आउ से माने जानि परिबेनी आपण तांको रुटीर तैयारी एते टेस्टी खाइबा पाई देबे। एठी मु आपणक पाई गोटे प्लेट बाढ़ी नेइछि। आपण एमती तैयारी करी घरे खाआंतु आउ अन्य मानंकु भी खुआंतु। आउ मते कमेंट करिबा पाई बिल्कुल भी भूलंतुनी आपणकु केमति लागिला। मु रहुछि पुणी आउ थरे आपणक सहित देखा हबो आउ गोटे नुआ आउ इंटरेस्टिंग वीडियो रे। बाय बाय।